हेलो पिलामाने तो आ, आमे पूर्व दीटा पूर्व गोटे क्लास नहीं सर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स रो तो आज तार सेकंड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स रो आमे पूर्व थरो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस को कंप्लीट कर देथिलो आउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रो 12 नंबर जाय सार देथिले ठीक अछि मु होची को स्टार्ट करिया ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स रो एग्जांपल सॉल्यूशंस रो सेकंड पार्ट ठीक अछि चलो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रो 12 नंबर जाय सरी आइतला तो देखिबा हमें 13 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करलाळू तो एबे जाय फील आ जायदिबो कि एनसीईआरटी जाले बारंबार दो तीन थर पढियो पडियो कि नले पॉइंट स्किप हो जाए ठीक अछि तो से पॉइंट स्किप हो जाए तो ଯେତେଥର ଏନସିଡି ପଢିବ ସେତେ ଭଲ ଗ୍ରାସ୍ ରହିବ ଏନସିଡି ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ କେତେ ଜାଗାରେ କି ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏନସିଡି ପଢିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଜମା ଥରେ ବି ଛୁଇଁନି ଏନସିଡି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର କେତେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମନେ ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏବେ क्वेश्चन नंबर 13 रहुची why solid potential always negative explain y w is equal to ys plus yp ठीक अछि solid potential सबले नेगेटिव कोन पे एक्सप्लेन करो आउ y दी आइछि एटी एक्चुअली एटा साइ ठीक अछि साइ w साइ वाटर इज इक्वल टू साइ सॉलिड प्लस साइ प्योर वाटर ठीक अछि तो हां साइ w होची वाटर पोटेंशियल ठीक अछि साइ s होची सॉलिड पोटेंशियल आउ साइ p होची प्रेशर पोटेंशियल ठीक अछि in if some solute is dissolved in pure water solution has fewer free water molecules and the concentration of water decreases ठीक अछि जेतले solute dissolve होची pure water रे solution has fewer water molecules कम अछि and the concentration of water decreases ठीक अछि तो concentration of water decreases माने पानी रो concentration कम जाय solute add हैला ठीक अछि तो water potential reduce हो जाए ओके तापरे hence all the solutions have a lower water potential than pure water माने सब solution रो water potential टा pure water तो कम थाए ठीक अछि the magnitude of this lowering is due to dissolution of solute is called solid potential or psi s ठीक अछि psi is always negative the more the solid molecules the lower is the solid potential ठीक अछि देखो psi s सबले नेगेटिव pure water potential प्योर वाटर रो वाटर पोटेंशियल होची 0 ठीक अछि किंतु जतबेले हमें सॉलिड ऐड करले एटा कमी कमी नेगेटिव होबो आउ सबले सॉलिड पोटेंशियल टा नेगेटिव थाए जतबेले जत्ते बेसी हमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऐड करिबा सेते कम होबो सॉलिड पोटेंशियल वैल्यू ठीक अछि तो साइज वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल ठीक अछि द रिलेशनशिप कैन बी इलस्ट्रेटेड एज so water potential equal to solid potential plus pressure potential ठीक अछि water potential plus solid potential plus pressure potential ए रिलेशन टा लिखा है ठीक अछि तबर से hence all solutions have a lower water potential than pure water the magnitude of this lowering is due to dissolution of solid called solid potential or size is always negative so ठीक अछि बुझि गेलो किछि एमती हार्ड कांसेप्ट न वाटर पोटेंशियल गोटे सॉल्यूशन में फाइंड करिया गले प्योर वाटर पोटेंशियल रहबो 0 ठीक अछि तो जतो बेले प्रेशर किछि एक्ट करनो थिवो तो वाटर पोटेंशियल लेवल डिग्री ऑफ लोअरिंग ड्यू टू सॉल्यूट एडेड माने सॉलिड पोटेंशियल डायरेक्ट ठीक अछि साइड w इज इक्वल टू साइज डायरेक्ट किंतु जतो प्रेशर पोटेंशियल एक्ट करिवो एटा पॉजिटिव प्रेशर कि नेगेटिव प्रेशर ता ऊपर ये करी कि साइ p गोटा ऐड हे जिवो ठीक अछि चलो त नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर Tridentsia leaf epidermal peel was taken and placed in salt solution for 5 minutes. After that, it was placed in distilled water. ठीक है जी. When seen under the microscope, what would be observed if in A and B? ठीक है जी. A होची first Tridentsia leaf epidermal peel was taken and placed in salt solution. ठीक है जी. एटा होची A. ठीक है जी. Salt solution में 5 minutes placed है तापरे it was placed in distilled water. When seen under the microscope, what should be the observation in A and B? तो A and B रे observation कौन हो? तो A होची onion is a modified stem which is called bulb. The leaves become thick, fleshy, scaly and store food materials.
The epidermis is in them is very thin and good object to study the water related experiments. ठीक है. Onion peel when placed in salt solution strings and as so onion is a modified stem which is called bulb. The onion is a modified stem जोटा कि bulb. How the leaves become thick, fleshy, scaly, and store food materials. The epidermis in them is very thin and good object to study the water-related epidermis. ठीक है, water-related epidermis. Onion peel, when placed in salt solution, shrinks as water from cells cytoplasm moves out of the cell. That is hypertonic solution. Onion peel ଯେତେବେଳେ ठीक अच्छे अनियन पिल जो सल्ट सल्यूशन प्लेस हम सेटा श्रिंक कर कारण वाटर फ्रॉम सेल साइटोप्लाज्म जदि पानी थाए सेटा सेल बाहर को आस जाए कारण गोटे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर सॉल्ट अच्छी सॉल्ट वाटर माने तार कंसंट्रेशन नॉर्मल पानी जो सेल भीतर अच्छे ताठू बेसी ठीक अच्छे बेसी माने सेल श्रिंक कर ठीक अच्छे तापर तापर हमर रहला पॉइंट बी रे हमर कोन अछि क्वेश्चन पॉइंट बी रे होची तको हम डिस्टिल वाटर अदर प्लेस कर डिस्टिल वाटर रे नाही किछि बुझलो माने किछि सॉल्यूशन ही नाही डिस्टिल वाटर किछि सॉल्यूशन ही नाही तो कोन हला when it is placed again back in distilled water cells regain its shape and absorb water and become turgid full of water that is hypertonic solution जेतले डिस्टिल्ड वाटर प्लेस रला तो सेल्स भितर को आउथरे पानी बस जीवो तापरे से माने तो शेप को आउथरे बैक कर जिवे आउ टर्जिड हे जिवे टर्जिड माने फुली जिवे ठीक अछि तापरे से कारण बाहर सॉल्यूशन होची हाइपरटोनिक माने बाहर सॉल्यूशन नो कंसंट्रेशन भीतर सॉल्यूशन टू कम तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ठीक अछि चलो 14 नंबर क्वेश्चन सरला तापर 15 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एपोप्लास्ट एंड सिंपलेस्ट पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट व्हिच ऑफ दिस वुड नीड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एपोप्लास्ट और सिंपलेस्ट भितर डिफरेंशिएट करिया कहिचे आउ कोटा याक भितर एक्टिव ट्रांसपोर्ट दरकार पड़ो कोथरे ठीक अछि तो एपोप्लास्ट पाथवे देखि दबा आगे आउ तदरे होचे इट कंसिस्ट ऑफ द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी दैट इज सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस ठीक अछि consist of non-living parts of the plant body that is cell wall and intercellular spaces ठीक अछि simplest pathway रे it consists of living parts of plant body that is protoplast connected by plasmodesmata ठीक अछि apoplast pathway रे it consists of non-living parts of the plant body that is cell wall and intercellular spaces ठीक अछि किंतु simplest रे consists of living parts of the plant body that is protoplast connected by plasmodesmata protoplast connected by plasmodesmata ठीक अछि there is a little resistance in the movement of water in apoplastic pathway पानी मूवमेंट को लिटिल रेजिस्टेंस होची apoplastic pathway रे इन simplest pathway रे some resistance अछि movement of water through simplest ठीक अछि it is a faster process apoplastic वाटर faster process किंतु simplest टा slightly slower process ठीक अछि आउ थोड़ा पढ़ दो consists of non-living parts of the plant body that is cell wall and intercellular spaces apoplastic रे cell wall and intercellular spaces enrolled अछि किंतु simplest रे living parts ये अछि जेंति protoplast connected by the plasmodesmata protoplast data cell रे जो connected the plasmodesmata सेटा enrolled अछि ठीक अछि little resistance in movement of water apoplastic रे देखा हुए किंतु किछि resistance देखा हुए simplest pathway रे ठीक अछि तापरे apoplastic होछि गोटे faster process आ simplest होछि slower process ठीक अछि एतिक सरला तापर नेक्स्ट 16 नंबर का 16 नंबर होची हाउ डज वाटर मूव विद इन द रूट पानी चेरो भितरे केमती मान रूट भितरे केमती मूवमेंट करे ठीक अछि द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन मिलियंस इन द रूट हेयर जोन ठीक अछि मोस्टली पानी अब्जॉर्प्शन और ये फंक्शन ऑफ रूट हेयर फंक्शन है ठीक अछि जोटा बहुत सारा प्रेजेंट अछंती से माने रूट हेयर जोन रे ठीक अछि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट ऑकर्स बाय द एपोप्लास्ट पाथवे ठीक अछि मोस्ट ऑफ द वाटर माने मैक्सिमम वाटर रूट रे ऑकर बाय एपोप्लास्टिक पाथवे ठीक अछि सिंस the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement since the cortical cells are loosely packed and
hence offer no resistance to water movement, which is through mass flow. ठीक है. Most of the water flow in the root occur via the apoplast pathway since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement, which is through mass flow. The mass flow of water occurs due to adhesive and cohesive properties of water. ठीक है. Mass flow of water occurs due to adhesive and cohesive properties of water. ठीक है. However, simplest pathway is also involved in the movement of water molecules within the root. କିନ୍ତୁ simplest movement ବି involved ଅଛି. Simplest pathway is also involved in the movement of water molecules within the root via endodermis to xylem. ठीक ଅଛି. ଏଠି ହେଲା ଏମିତି most of the water flow mostly ପାଣି movement କରେ apoplastic pathway କାରଣ cortical cells ହଉଛନ୍ତି loosely packed ଆଉ no resistance ମାନେ କିଛି resistance offer କରନ୍ତିନି water movement କୁ. ତ water movement mass flow ରେ ହୁଏ. ଠିକ ଅଛି. କିନ୍ତୁ ତାପରେ the mass flow of water occurs due to adhesive and cohesive properties of water. Adhesive and cohesive properties ଯୋଗୁଁ mass flow ହୁଏ. However, simplest pathway is also involved in the movement of water molecules within the root. Simplest pathway involved ଅଛି water movement through the root. ଏଟା ଠିକ ଅଛି. Via endodermis to xylem. Endodermis to xylem ରେ involved ଅଛି. Give the location of Casparian strip and explain its role in the water movement. Casparian strip is found in the endodermis. ठीक है. Casparian strips endodermis रे found हुए. ଆଉ the wall of this layer are impervious to water. Casparian strips रो wall गुड़ा water को impervious थांती because of the presence of suberin presence जोगु. ठीक है. So it does not allow movement of water across the endodermis. Rather is forced to enter the simplest pathway through cell membranes and reaches the xylem. ठीक है. Casparian strip found करा जाए endodermis रे. ठीक है. Walls of these layer impervious to water. Casparian strip जो जगह रे थाए सेठी पानी पसी पारे नहीं, impermeable to water हे जिवो कारण हेटी सुबेरिन प्रेजेंट है. ठीक है. सुबेरिन प्रेजेंस जो पानी movement block कर दिए. ठीक है. So it does not allow movement of water across the endodermis. तो does not allow movement of water across the endodermis. ठीक है. endodermis through रे आउ थरे पानी movement बंद कर दे. Rather is forced to enter the simplest pathway through cell membranes. किंतु से forced to enter the simplest pathway through cell membranes and reaches the xylem. Xylem पहुंच जाए. ठीक है. simplest pathway रे देखो first apoplastic pathway रे आस्तेला. ठीक है. apoplastic pathway रे आस्तेला किंतु जेहेतु Casparian strips जगह रे सुबेरिन डिपोजिशन अछि. सुबेरिन डिपोजिशन हेलाडो पानी सेठू आउ एंटर करि परिबनी. तो नेक्स्ट तार फोर्स करा माने पानी फोर्स हे गला सिम्पलेस्ट पाथवे रे पसी जाबो. ठीक अछि. सिम्पलेस्ट पाथवे रे पसी के से जाइलम पहुंच जाए. ठीक अछि. एट लेखा डायग्राम देखि दियो थरे. डायग्राम से ट्रांसवर्स वॉल, रेडियल, लॉन्गिट्यूडिनल वॉल. ठीक अछि. Casparian strips अछि. ठीक अछि. तापरे प्रोटोजाइलम. ठीक अछि. प्रोटोजाइलम पहुंच जाको ये सेमते एठी देखो रूट हेयर रोइलाटा रूट हेयर. ठीक अछि. रूट हेयर फर्स्ट पसिला तापरे पसी के apoplastic pathway रे आस्तिला सेल साइड रे आस्तिला किंतु एठी जो endodermis अछि Casparian strips. ठीक अछि. सिम्पलेस्ट आस्तिला Casparian strip जो को आउ सेल मझरे गैप नहीं सुबेरिन डिपोजिशन हे जे तो सेल भीतर पसियो तो को फोर्स देला. सेल भीतर फोर्स देला पर से apoplastic pathway कंटिन्यू करा सेल भीतर जिवारो. ठीक अछि. तो सेल भीतर जाएंगे तब से xylem को जाएंगे पहुंचला ए xylem. ठीक अछि. चलो नेक्स्ट एटी लगाइ जे simplest and apoplastic pathway of water and ion absorption and movement in roots. ठीक अछि. तापर क्वेश्चन नंबर 18 को आसिया. क्वेश्चन नंबर 18 ने डिफरेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन. गटेशन और ट्रांसपिरेशन भीतर डिफरेंस पचारि जे. तो गटेशन हो जे लॉस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द प्लांट्स. लॉस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द प्लांट्स को कहबा हम गटेशन. ठीक अछि. आउ ट्रांसपिरेशन ने लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. गटेशन ने कोन हुए पानीटा लिक्विड फॉर्म रे लॉस हुए. ठीक अछि. देखो लिक्विड ड्रॉपलेट्स किंतु ट्रांसपिरेशन ने वेपर फॉर्म रे लॉस हुए. ठीक अछि. गटेशन केतल हुए जतले ट्रांसपिरेशन प्लस हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट आउ एवापोरेशन को एते फैसिलिटेट कर नथो. ठीक अछि. सेतबेले सेटा कोआबो गटेशन.
କାରଣ ପାଣି ଡ୍ରପଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭେପରାଇଜ ହେଇପାରୁନି, ତ ଗଟେସନ ତାକୁ କୁହାହବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଗଟେସନରେ ଗଟେଟେଡ୍ ୱାଟର ଇଜ ଅ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ବୋଥ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍सेस। ଠିକ ଅଛି। ଗଟେଟେଡ୍ ୱାଟର ଇଜ ଅ dilute solution of both inorganic and organic substances. Transparent water is a pure water. Transparent water ହଉଛି ଗୋଟେ pure water। ତ ट्रांसपिरेशन टा प्योर फॉर्म ऑफ वाटर दिए, किंतु गटेशन ने किसी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिक्स्ड था। ओके। तो नेक्स्ट होचे गटेशन occurs in गटेशन occurs at the margins and the tips of the leaves। तो गटेशन हमर कोठी हुए margins और tips of the leaves। ठीक अछि। किंतु ट्रांसपिरेशन कौन हुए occurs through the general surface of leaves and the young stem। ट्रांसपिरेशन occurs through the general surface of leaves and the young stem, जोठी आइदर स्ट्रोमाटा अछि नॉल लेंटिसेल्स अछि। ठीक अछि। किछि ओपनिंग दिला तो ट्रांसपिरेशन हुए, किंतु गटेशन मोस्टली मार्जिन्स और टिप ऑफ द लीव्स। माने देखै दउछि एटा गोटे लीफ रहिला यदि गटेशन कोठी कोठी होबो, गटेशन ए एजेस माने मार्जिन्स नॉले टिप ऑफ द लीफ एटू गटेशन होबो, किंतु ट्रांसपिरेशन होबो ए सरफेस ऊपर। ठीक अछि। बुझिलो। तापर सेठी तापर नेक्स्ट पॉइंट होछि एक्सेसिव गटेशन डज नॉट कॉज लॉस ऑफ टर्जिडिटी। एक्सेसिव गटेशन हेगले टर्जिडिटी लूज हुए नाही, किंतु एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हेले excessive transpiration results in wilting in case of in several severe cases। leaves थोड़ा wilt हो जाए और could be lethal to plant। ठीक है। excessive transpiration results in wilting in several cases। severe cases रे plant leaf थोड़ा wilt हो जाए और केतरा केस रे lethal भी हो पारे, lethal to plant। ठीक है। transpiration is necessary evil in plants। explain। transpiration is a necessary evil in plants। ସେଟା କଣ ପାଇଁ କୁହାହେଲା ଆମର? ତ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅଛି ଥରେ ରିକଲ୍ କରା ଆଉଥରେ। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନରେ କଣ ହୁଏ, ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ହୁଏ କି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଏଭାପୋରେଟ୍ ହବ ଲିଫ୍ଟ ରୁ, ପାଣି ଏଭାପୋରେଟ୍ ହେଇକି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୋଅର ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହବ, ତ ତଳୁ ପାଣି ଟାଣି ହେଇକି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚେନ୍ ରୁ ପାଣି ଟାଣି ହବ, ଟାଣି ହେଇକି ଉପର ସ୍ପେସ୍ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବ, ତାପରେ ତଳେ ଆଡଜେସେଣ୍ଟଲି ପୁରା ୱାଟର କଲମ୍ ମୁଭ୍ କରିବ ଥ୍ରୁ ଦି ଜାଇଲମ୍, ତାକି ରୁଟ୍ ଥ୍ରୋରୁ ପାଣି ଆଉଥରେ ଆବଜର୍ଭ ହବ। ତ ପାଣି ଆବଜର୍ପସନ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ହଉଛି ନେସେସାରୀ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ନହେଲେ ପାଣି ଆଉ ତଳୁ ଆବଜର୍ଭ ହୁଅନ୍ତାନି, ୱାଟର ମିନେରାଲ କିଛି ଆବଜର୍ଭ ହୁଅନ୍ତାନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭେଲ ବଟ୍ ନେସେସାରୀ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଲସ୍ ଅଫ ୱାଟର ଇନ୍ ଦି ଫର୍ମ ଅଫ ୱାଟର ଭେପର ଫ୍ରମ ଦ ସରଫେସ୍ ଅଫ ଲିଫ୍ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ। ଏଟା ଗଲା। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଇଜ ନେସେସାରୀ ଇଭେଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲୁଜ ୱାଟର ଇନ୍ ଦ vapor form from its body surfaces। ठीक ଅଛି। creates a transpiration pool ଗୋଟେ create ହୁଏ to absorb more and more water from the soil through the roots through ରୁ ବେଶୀ ବହୁତ ପାଣି absorb କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ୟୁଜ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ plants does not get water in soil। plants ରେ in the plants if the plant does not get water in soil, plants ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଆନ୍ତିନି soil ରୁ, even the loss to transpiration not stop। So plant shows wilting, sometimes it leads to physiological wilting non-recoverable and plant dies, shows the transpiration is necessary evil। ଦେଖ କେତେ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାଟିରେ ପାଣି ନଥାଏ ତଥାପି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ହେଇଯାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ରଖି ହୁଏନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ସରି, ତ ଏକ୍ସେସିଭ ପାଣି ଲସ୍ ରୁ transpiration is not stop। ठीक ଅଛି। so plants shows wilting, sometimes leads to physiological wilting non recoverable। ठीक ଅଛି। ଆଉ plant dies, plant ମରିଯାଏ। so the transpiration is necessary evil। ଠିକ ଅଛି। transpiration is necessary evil। ତାପରେ describe briefly the three physical properties of water which helps in ascent of water in xylem। ठीक ଅଛି। wilting sometimes leads to physiological wilting non-recoverable and plant dies, so the transpiration is necessary evil। ओके। हाँ। तापर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 रे दिया है describe briefly the three physical properties of water which helps in ascent of water in xylem। ठीक है जी। ब्रीफ तीनटा physical properties which helps in ascent of water in xylem। ठीक है जी। तो water ascent in xylem
First ପଢିଦବା କଣ ହେଲା, water is a chemical substance which has chemical formula to hydrogen ঠিক আছে ଛାଡ଼। Three physical properties of water that helps in ascent of ascent up to xylem as are as given ঠিক ଅଛି। ତିନିଟା properties ହଉଛି, first ହଉଛି cohesive properties, second adhesive properties, three ହଉଛି surface tension। cohesive properties, adhesive properties ଆଉ surface tension। cohesive, adhesive, surface tension ঠিক ଅଛି। mutual attraction ରହିଲା, mutual attraction between molecules, attraction of water molecules to polar surfaces or trackates ঠিক আছে। mutual attraction between molecules, attraction of water molecules to polar surfaces of trackates। water molecules get attracted to each other more in liquid phase than in gas phase। okay। hmm. तो water molecules more attracted than in liquid phase than in gas phase। cohesive properties कौन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ठीक अछि। मॉलिक्यूल दीटा भितर म्यूचुअल अट्रैक्शन जो रहला हेटा को हमें कोहेसिव प्रॉपर्टीज कहबा। कोहेशन माने मिसिबा ठीक अछि। एडहेसिव प्रॉपर्टीज होछि अट्रैक्शन ऑफ वाटर, attraction of water molecules to polar surfaces of brackets, to polar surfaces of brackets ठीक है। surface tension, surface tension हो जाए water molecules get attracted to each other, water molecules get attracted to each other more in liquid phase than in gas phase। liquid phase रे water molecule एक दूसरे को बेसी attract हेबे more in liquid phase ठीक है। तो देन इन गैस फेज, गैस रे सब अलग अलग ହେଇକି ରହିବେ। देखि तो लिक्विड रे सेते वॉल्यूम कम आ गैस रो बेसी ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 21 के आसीबा। क्वेश्चन नंबर 21 होछि, गार्डनर forgot to water a potted plant for a day during summer, what will happen to the plant, do you think it is reversible, if yes how ठीक अछि। गार्डनर गोटे दिन गोटे खरा दिने पानी करबा प्लांट को भूली गला, माने पानी दवा तो कौन हबो ठीक अछि प्लांट को, आउ एटा रिवर्सिबल के नुहे, आ जति रिवर्सिबल तले केमती ठीक अछि। କିଛି ଏଟା ତ ଜାଣିଥିବ, କିଛି ବି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ତ if gardener forgets to water the plants, it will start it wilting ଠିକ ଅଛି। wilting ମାନେ ପାଣି ଲସ୍ କରିକି ମୋଡି ହେଇଯିବା ଠିକ ଅଛି। ମୋଡି ହେଇଯିବ ମାନେ ଫର୍ମ ନ ରହିବା, ସିଧା ରହିବନି ଆଉ ମୋଡି ହେଇଯିବ, ବଙ୍କିଯିବ ହେଲା। a physical state of plant in which plant leaves droop down, ମାନେ ପତ୍ରର ତଳକୁ ମାନେ ଝଡନ୍ତିନି, ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଶୁଖିକି। if watered in time the plant may recover and become normal, ଯଦି ଟାଇମ ରେ ହିଁ ୱାଟର କରାହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ ଥାଏ କି ତାରି ଭିତରେ ୱାଟର କରାହେଲା, ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେ ରିକଭର ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ନର୍ମାଲ। ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଇଫ୍ ୱାଟରିଂ ଇଜ ଡିଲେଡ୍, ଯଦି ଏକାଥରେ 10-15 ଦିନ ପରେ ୱାଟରିଂ କରାହେଲା ଠିକ ଅଛି, plant will not recover it is it as if it reaches that physiological wilting stage, it will not recover and dies। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ୱିଲ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ will not recover and ମରିଯିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଠିକ ଅଛି। ରିକଭର କରିପାରିବ ନା ମରିଯିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 କୁ ଆଇଲେ, identify a type of molecular movement which is highly selective and requires special membrane proteins, does not require energy ठीक ଅଛି। molecular movement जोटा highly selective और requires special membrane proteins but does not require energy, facilitated transport ठीक अछि। facilitated diffusion is a mechanism which is facilitated diffusion is a mechanism which is highly selective passive process, ମାନେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ highly selective କାରଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି। facilitated diffusion ରେ special proteins help in movement of substances across the membrane without expenditure of ATP energy, because facilitated diffusion causes net transport of molecules from low to high concentration and this will not require input of energy ठीक ଅଛି। देखो facilitated diffusion होची highly selective process, ଆଉ facilitated diffusion ରେ special proteins help in movement of substances across the membrane across ରେ movement ପାଇଁ special proteins require होची ठीक ଅଛି। ଆଉ ଏଇ special proteins ଯୋଗୁ ହିଁ facilitated diffusion होची ଗୋଟେ selective process ठीक ଅଛି। ତାପରେ special proteins help in movement of substances across the membrane without expenditure of ATP energy, because facilitated diffusion causes net transport of molecules from low to higher potential ठीक ଅଛି। lower ରୁ higher potential को movement करेବ। ହଁ ତ ଏଇଟା ରହିଲା।
low to higher concentration, this should not require input of energy. ठीक है जी, correct the statement. Cell uh, without expenditure of energy because facility diffusion causes net transfer of molecule lower to higher concentration, and this will not require input of energy. Correct the statement. Cells shrink in hypertonic solution as and swell in hypertonic solutions. Imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by living cells. Most of the water flow in the roots occur via the simplest. Cells shrink in hypertonic solution as and swell in hypertonic solutions. Imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by living cells. Most of the water flow in roots occur via the simplest. ठीक ଅଛି, ସବୁ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏଠି ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆମକୁ କରେକ୍ଟ କରି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଶ୍ରିଙ୍କ ଇନ୍ ହାଇପୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନ। ହାଇପୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବାହାର ସଲ୍ୟୁସନର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମ ଥାଏ ଭିତର ସଲ୍ୟୁସନରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ହାଇପୋଟୋନିକରେ ପାଣି ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ପଶିବ, କାରଣ ବାହାରେ କମ ପୋଟେନସିଆଲ, ମାନେ ବାହାରେ ବେଶୀ ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି, ଭିତରେ କମ ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ହାୟର ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ଲୋଅର ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲକୁ ଯିବ, ତ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ତ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ପାଣି ସେଲଟା ସ୍ୱେଲ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ହାଇପରଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନରେ ସେଲ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କରିବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କରିବ। ହଁ, ବି ହଉଛି imbibition is special type of diffusion where water is absorbed by living cells. living cell এটা ନୁହେଁ, ସରି absorb ହୁଏ ନାହିଁ, এটা adsorbed ହବ, କାରଣ outer layer of cell ହିଁ ପାଣି କି ନିଏ। Imbibition is special type of diffusion when water is adsorbed by living cells, ମାନେ adsorb ହବ ପାଣି। ଠିକ ଅଛି, most of the water flow is in roots occur via the apoplast way. Water flow in roots occur via the simplest. ठीक अच्छे, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो रूट से जोटा सिंपलेस्ट ऑकर हुए, किंतु एटा भूल, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो ऑकर्स बाय एपोप्लास्ट हुए। इट इज अब्सॉर्ब, इट इज स्वेल और श्रिंक, इट इज सिंपलेस्ट में एपोप्लास्ट है। ठीक अच्छे, एपोप्लास्ट हुए तो मोस्टली वाटर ट्रांसपोर्ट हुए। ठीक अच्छे, तापर अच्छे, ओके, चलो शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी सरला, एबे हम शॉर्ट आंसर टाइप को आसिया। ठीक अच्छे, शॉर्ट आंसर टाइप रे फर्स्ट क्वेश्चन हो जे मिनरल आउ जो देखो एबे जाय भी हम जति पढलेनी मैक्सिमम एनसीईआरटी रु अछि, टिके इन बिटवीन द लाइंस अछि, तो एनसीईआरटी वॉइस रे पढले हे जिवो सब। ठीक अछि, एमति किछि चिंता करिया नै कि कोठ अछि कोठ नै। आउ मु देखुतली तमर काले एनसीईआरटी चेंज हेछि, आ नोवा एनसीईआरटी कोन अछि, तो से नोवा एनसीईआरटी रे नाही एते सब किछि। ठीक अछि, तो जदि तमरो नीट रे मन अछि आ टाइम तो थी, टाइम मिलूची पढ़िया बेसी, तो प्लीज मु टिके रिक्वेस्ट करी कि पुराना एनसीईआरटी जो अच्छी माने एबे जो डिस्कंटिन्यू हो जाई, पूर्व 22 बैच 21 से अराउंड जो चलतिला, से एनसीईआरटी रा टिके पढ़ी कि थरे दिथर रीडिंग मारदेले भल होता। ठीक अछि, इंटरेस्ट लागली से सब घोषि देथिबो, नले थरे दिथर रीडिंग मारदेले तुम बुझियो एग्जाम्पलर एते सब जगह क्वेश्चन कोट अछि, आ किछि एनसीईआरटी बाहर न, सब एनसीईआरटी भीतर मोस्टली। ठीक अछि, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रो फर्स्ट होची minerals absorbed by the roots travel up to the xylem. How do they reach the parts where they are needed most? ठीक है, minerals absorbed by the roots travel up to the xylem. How do they reach the parts where they are needed the most? Do all the parts of the plant get the same amount of minerals? ठीक है, हाँ, mineral जो absorb हुए root द्वारा सेटा travel by the xylem, माने xylem थ्रू travel करनदी। How do they reach the parts where they are needed most? ସେମାନେ କେମିତି ସେ ପାର୍ଟସ୍ କୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ କଣ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗେଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ମିନେରାଲ୍ସ? ସବୁ ପାର୍ଟ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଣ ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ମିନେରାଲ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ? ଠିକ ଅଛି, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି the mineral absorbed are transported up to the xylem to all parts of the plant through the transportation system, transportation stream. ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम माने जो पानी रूट रु लीफ को जाएंगे एवापोरेट हो, तो स्ट्रीम रे सबु मिनरल्स अब्सॉर्ब होंदे, ट्रांसपोर्टेड होंदे। ठीक अछि, द चीफ सिंक्स ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट सच एज द एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम्स। एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम होचंदी चीफ सिंक्स ऑफ मिनरल्स, कारण सेटा ग्रो करजंदी से सब। ठीक अछि, ग्रो करजंदी माने तांको मिनरल्स और न्यूट्रिशन दरकार होबो,
तो से माने मेजरली सब नियंते ठीक अछि ओके apical and lateral meshes young leaves developing flowers fruits seeds and the storage organs ठीक अछि तो chief things होचंदी apical lateral meshes young leaves developing flowers fruits seeds and storage organs ठीक अछि ଯେତିକି ସବୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଡେଭଲପ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନେରାଲ ୱାଟର ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର ହବ ତ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ସିଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ମିନେରାଲ୍ସ ର ଗ୍ରୋଇଂ ରିଜନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ଅର୍ଗାନ କି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିପାରୁ ଫର୍ଦର ୟୁଜ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି चलो तापर नेक्स्ट अनलोडिंग ऑफ द मिनरल आयंस occur via fine vein endings through diffusion and active uptake by the cell in plants xylem are alone in transport of inorganic nutrients whereas phloem transport only organic material ठीक ଅଛି xylem transport of inorganic nutrients हुए किंतु phloem transport of only organic material xylem रे organic inorganic दीटा हे परिबो किंतु phloem रे only organic strictly ठीक अछि तो next होची mineral ions are frequently remobilized from older part of the plant like leaves and the younger regions elements most readily mobilizable are phosphorus sulfur nitrogen potassium and some elements that form the uh, structural component and not remobilized example calcium ठीक अछि elements most readily mobilizable are phosphorus sulfur nitrogen potassium and some elements that form the structural components and not remobilized example calcium ठीक अछि frequently remobilized from older parts of the plant like leaves or younger regions elements most readily mobilizable are phosphorus sulfur readily mobilizable or some elements that form the structural component not remobilized example calcium देखो ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲାଇକ ଫସଫରସ୍ ସଲଫର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପୋଟାସିୟମ ଏରା ସବୁ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଇଜିଲି ରିମୁଭେବଲ ହେଇପାରନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯଦି ମଲା ତାହେଲେ ସେଠୁ ମୁଭ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲାଇକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରେ ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ ପେକ୍ଟେଟ ଏ ସବୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟ ଦିଏ ତ ଏଟା ରିମୁଭଲାଇଜ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତ ଏଟା ଚାଲିଯାଏ ତା ସହିତ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 କୁ ଆସିବା क्वेश्चन नंबर 2 is if one wants to find minerals and in the form they are mobilized in the plant how will an analysis of the extrude help ठीक আছে how will the analysis of plant extrude help ठीक আছে तो extrude कौन वाला the plant sap is a mixture of plant sap is a mixture of organic and inorganic compounds and ions minerals sugar and amino acids compounds ions minerals sugar and amino acids if we chemically analyze these we can get to know which mineral nutrient is transported in which form in the plants ठीक अछि जब chemically analyze करिवा तमको मिली परिबो को mineral nutrient transported in which form को mineral nutrient को form रे transport होछि ठीक अछि तो एग्जांपल होछि nitrogen is absorbed and transported is NO2 ठीक अछि नाइट्रोजन जोटा absorb और transported होछि transported is NO2 और NO3 and sulfur is sulfate ion forms ठीक अछि नाइट्रोजन हबो NO2 और NO3 ठीक अछि और सल्फर हला सल्फेट आयन फॉर्म ठीक अछि तो ए सब रे ट्रांसपोर्ट होछि तो प्लांट एक्सुडेट रे सब मिनरल किछ ना किछ गोटे फॉर्म रे ट्रांसपोर्ट होछि ठीक अछि तो तार केमिकल एनालिसिस जो माने एबे तो आपको स्कोप रे एते जानिया दरकार नै केमिकल एनालिसिस केमते होय कोन एते मन रखिथा कि केमिकल एनालिसिस हेले तार कंपोजिशन हम जानि परिया कि को कोन कंपाउंड रहउछि आ को कंपाउंड रे को एलिमेंट की मिनरल ट्रांसपोर्ट होछि ठीक अछि तो प्लांट एक्सुडेट हमको हेल्प करे इस ऊपर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 3 रे from your knowledge of physiology can you think of some method of increasing the life of cut plants in a ways ठीक अछि knowledge of physiology can you think of some methods of increasing the life of cut plants in a ways जो गछ को काटी के आनथिबे स्टेम रो
तार लाइफ स्पान केमती हम इंक्रीज कर परिबा गोटे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे माने माटी रे न रखी ठीक अछि तो तार होची द लाइफ ऑफ कट प्लांट इन अ वेज कैन बी इंक्रीज बाय प्लेसिंग देम इन वाटर ठीक अछि फर्स्ट कथा हम कर परिबा कि पानी रे ताको प्लेस करिया ठीक अछि इमीडिएटली एज द एयर विल रैपिडली मूव इन टू द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड प्लग द सेल्स माने हवा वाटर कंडक्टिंग सेल्स भीतर को पसिला अगर आमे ताको डायरेक्टली काटी सारा परे पानी रिप्लेस कर दवा ठीक अछि तो also providing nutrients and elements in a varied concentration can increase the lifespan of the plant आउ से पानी जो रखिला हमें एतरे से पानी रे providing nutrients and elements in varied concentration ठीक अछि nutrients and elements varied concentration रे से पानी रखिले lifespan of plant increase हुए ठीक अछि one phytohormone called cytokine can also be sprayed uh, uh, or plants can be dipped in the solution as it delays the senescence of plant ठीक अछि गोटे फाइटो हार्मोन जोटा साइटोकाइनिन जोटा कि स्प्रे करा हेबो प्लांट ऊपर जो और प्लांट कैन बी डिप्ड इन द सॉल्यूशन कि साइटोकाइन सॉल्यूशन ने प्लांट को डिप कले सेनेसेंस डिले हे जिवो ठीक अछि सेनेसेंस डिले गले गोटे सेनेसेंस डिले हला माने प्लांट जल्दी मरिबो नै किछि प्लांट्स मरिबेनी आउ माने किसी लंबा समय पर बंची के रही पारिबे ठीक अछि डू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन डू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट ग्रो इन द सेम एरिया शो द सेम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जस्टिफाई योर आंसर ठीक अछि डिफरेंट स्पीशीज जोटा कि सेम एरिया रे ग्रो करजंती शो द सेम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम हां कि ना आउ जति हां कि ना तो जस्टिफाई कर आंसर ठीक अछि rate of transpiration depends on number of factors. In the two species, if the two species are related and have similar morphology, then only external factors will determine the rate of transpiration, like wind velocity, humidity, temperature, light intensity, etc. Wind velocity, humidity, ये सब ठीक है जी देखो ट्रांसपिरेशन रेट डिपेंड बहुत सारा फैक्टर पर करे किंतु मोस्टली जदी डिफरेंट स्पीशीज है कि भी तांकर मॉर्फोलॉजी आउ कोनदे जदी दुईटा स्पीशीज टिके रिलेटेड अछंदी आउ सिमिलर मॉर्फोलॉजी तांकर अछि तो एक्सटर्नल फैक्टर ऊपर खाली डिपेंड करिवो न हेले अन्य स्पीशीज मानकर भी गोटे सेम रीजन ने सेम टाइम रे डिफरेंट हे परिवो ठीक अछि डिफरेंट स्पीशीज रो डिफरेंट हबो सब बळे जहा की एरिया सेम हो कि एक्सटर्नल फैक्टर सेम हो जहा भी सेम हो तो एकाई रहइबो सॉरी अलगा रहइबो किंतु जदी रिलेटेड स्पीशीज रहले आउ कौनती सिमिलर मॉर्फोलॉजी दी जनकर सेम रहिला तो केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स डिटरमाइन करिवो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रो ठीक अछि जोटा कि जेमती विंड वेलोसिटी पवन केते जोर बहुची ह्यूमिडिटी टेंपरेचर लाइट इंटेंसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक अछि तापरे क्वेश्चन 5 को आइले क्वेश्चन 5 रे वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मेक इट यूजफुल फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन अर्थ ठीक अछि पानी कोन पई which properties of water makes it useful for all biological processes on the earth ठीक अछि तो 5 नंबर रे आइले पानी कोन बा इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ कोन पिला क्वेश्चन दिया होची हो थिंकिंग प्रोसेस थिंकिंग रे कोन हैला वाटर इज indispensable for life no life on earth is possible without water it is required by all organisms performing vital functions in plant water is required for the manifestation of its various vital activities ठीक अछि तो एटे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखिया properties of water that makes it useful for all biological processes on the earth are ठीक अछि तो the point होची first होची what is the major solvent through which mineral nutrients are enter the plant from the soil and solution major solvent ठीक अछि solvent भले काम होगला water universal solvent ठीक अछि से जो थरे से वाटर भितरे माने जो थरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स सब एंटर करन प्लांट भितर ठीक अछि प्लांट को फ्रॉम द सॉइल ओके हाँ the second point होची it is an ideal solvent with neutral pH ठीक अछि आउ आइडियल सॉल्वेंट विथ न्यूट्रल pH पानी रो pH न्यूट्रल ठीक अछि ना कि से एसिडिक ना ही से बेसिक तो न्यूट्रल रे सेटा गोटे पॉइंट रहला ठीक अछि तापरे थर्ड होची वाटर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होची वाटर इट कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ठीक अछि प्रोटोप्लाज्म भाबो पानी नथिले प्रोटोप्लाज्म नथांता ही ठीक अछि
तो प्रोटोप्लाज्म रो कन्स्टिट्यूट करे 90%। तो एटा गोटे मेजर कन्स्टिट्यूएंट। ठीक अछि। फोर्थ होची वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। Medium for translocation of nutritive substances. Mineral nutrients are absorbed by the roots. Carbohydrates that are formed during photosynthesis are transported by water from cell to cell. ठीक আছে। Tissues to tissues and organ to organ. Okay, ঠিক আছে। Water acts as the medium of translocation of nutritive substances. ঠিক আছে। Mineral nutrients are absorbed by the roots. Carbohydrates that are formed during photosynthesis are transported by water from cell to cell। ଭଳିଆ ବି act କଲା water। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ମିନେରାଲ ट्रांसपोर्ट रे हेल्प हो कि कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट रे हेल्प हो माने जाइलम कि फ्लोएम दीटा रे वाटर गोटे चैनल वाले एक्ट करे हेतरे हमें किसी गुड्स जेमति मिनरल्स हला कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हला ताको हम पकेगी ट्रांसपोर्ट कर दे पारू इजी ट्रांसपोर्टेशन पाई। तो ट्रांसपोर्ट ही पारू जेम सेल रो सेल की टिश्यू रो टिश्यू के ऑर्गन ट्रांसपोर्ट पाई हेल्प करे। ठीक अछि। तापर नेक्स्ट होचे in plants water is involved in photosynthesis by incorporating hydrogen atom into carbohydrate and oxygen atom are further released as O2। involved in photosynthesis plant नथिले हमरो ऑक्सीजन प्रोडक्शन ही होंतानी। ऑक्सीजन प्रोडक्शन नथिले हमें एनिमल्स के बंची परंतन। ठीक अछि। तो लिविंग थिंग्स रे प्लांट हो कि एनिमल हो दीटा वाटर ऊपर डिपेंडेंट रहछन। ठीक अछि। वाटर नथिले फोटोसिंथेसिस इन तो फोटोसिंथेसिस नथिले फूड प्रोडक्शन हुए न था कि ऑक्सीजन रिलीज भी है न था। ठीक अछि। तो किछि है न था तो एनिमल्स एग्जिस्ट ही कर पार न था। ठीक अछि। तापर वाटर एक्ट एज एजेंट फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक अछि। टेम्परेचर कंट्रोल वाटर हेल्प करे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हेल्प्स प्लांट इन अटेनिंग अ रिलेटिव स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हेल्प्स प्लांट्स इन अटेनिंग a specific stable internal temperature। देखो ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ରେ ଲୁଜ ହେଲା ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ରେ ଲୁଜ ହୁଏ ତ ସେ ଏନର୍ଜି ଆବଜର୍ଭ କରିକି ଏଭାପୋରେଟ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଏନର୍ଜି ଆବଜର୍ପସନ ବେଳେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ କିଛି ଏନର୍ଜି ଟାଣି ନିଏ। ସେ ଏନର୍ଜି ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ହିଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ କହନ୍ତି रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। ठीक अछि। प्लांट रो टेम्परेचर रिड्यूस हेले तार गोटे स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर गोटे मेंटेन हेकि रहइबो। से इंटरनल टेम्परेचर जोटा द बेस्ट सुटेड द ग्रोथ पे। ठीक अछि। एटा सरला। तापर इन सम प्लांट वाटर इज नेसेसरी फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन ने केतरा जगह रे वाटर इंपोर्टेंट रहछि लाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दे एसेंशियली रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक अछि। तो पोलिनेशन जो चैप्टर केते 2 रे थिला बोधे चैप्टर 2 की चैप्टर 4 एमती को चैप्टर थिला जो पोलिनेशन बाय वाटर जोठी की पोलिन मींस रिलेशनशिप की जहाँ भी थिला सेटा मूवमेंट करती वाटर थ्रू मूवमेंट करिकी से तांको काउंटर फार करके माने फीमेल फ्लावर करके जाइंकी पोलिनेशन करती। ठीक अछि। पोलिनेशन पर फर्टिलाइजेशन वर्टिलाइजेशन हेगी तो तांकर आगु बढ़े वंश। ठीक अछि। तो पोलिनेशन न होइतिले देखो पोलिनेशन न होइतिले तो हेई न थांदा तांकर माने आगु किछि तो से पोलिनेशन हेल्प कर वाटर केतरा जगह रे। ठीक अछि। तो आउथर सब पॉइंट पढ़ दो। फर्स्ट होची गोटे मेजर सॉल्वेंट वाटर। ठीक सेकंड होची न्यूट्रल पीएच तार वाटर थाए न्यूट्रल पीएच। ठीक अछि। थर्ड होची इट इज अ मेजर कांस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म constitute approximately 90% of protoplasm। protoplasm 90% सी ऑक्युपाई करे। ठीक अछि। तापरे 4 होची act as a medium for translocation of nutritive substances गोटे मीडियम बड़ा काम करे। ठीक अछि। तापरे enroll in photosynthesis। ठीक अछि। प्लांट होची प्लांट रे फोटोसिंथेसिस हेल्प करे। आउ तापर टेम्परेचर कंट्रोल हीट टाणी के गोटे कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरनल टेम्परेचर दे दे प्लांट्स को। आउ तापर पोलिनेशन हेल्प करे। ठीक अछि। पोलिनेशन हेल्प करे। नेक्स्ट हैला हाउ इज इट दैट द इंटरसेलुलर levels of K plus is higher than extracellular levels in animal cells। ठीक अछि। K plus रो intracellular levels of K plus are higher than extracellular levels in animal cells। हाँ तो excitability of sensory cells, neurons and muscles depend on ion channels। ठीक अछि। Signal transducers that provide a regulated path for the movement of inorganic substances, inorganic ions such as Na plus, K plus, Ca2 plus and Cl minus because the plasma membrane is responsible for various stimuli।
ठीक अच्छे excitability of sensory cells, neurons and muscles depend on ion channels, signal transducers that provide a regulator path for movement of inorganic ions such as sodium, potassium, calcium, chlorine across the plasma membrane in response to various stimuli ठीक अच्छे एटा बुझिलो हो तो ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେଇ ସେନ୍ସରି ସେଲ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟୁରଲ୍ସ ଆଉ ମସଲ୍ସ ର ଆୟନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସିଗ୍ନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର୍ସ ଯୋଉଟା କି ରେଗୁଲେଟର ପାଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ଆଗର ସେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟିମୁଲି ଯୋଗୁଁ ସିଗ୍ନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଭେରିୟସ୍ ଇନଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆୟନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଆର୍ ଗେଟେଡ ଠିକ ଅଛି ଗେଟ୍ ଥାଏ ଆୟନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ରେ ଗେଟେଡ ମାନେ ଗେଟ୍ ଥାଏ ତ ଗେଟ୍ ରେଗୁଲେଟ କରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆୟନ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସେଲ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେ ମେ ବି ଓପନ ଅର୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ the sodium potassium ATPase create a charge imbalance across the plasma membrane by carrying 3Na plus out of the cell for every 2K plus ion carried inside making the inside negative relative to outside ठीक अच्छे तो ion channel जोटा कि open close करियो तो Na plus K plus ATPase creates तो example गोटे ion channel रो होची sodium potassium gate सोडियम पोटेशियम गेट रो होचे तीनटा Na प्लस आउट आउ तीटा K प्लस N ठीक अछि तो हमरो से सोडियम पोटेशियम पंप हम बॉडी भीतर भी अछि ठीक अछि ह्यूमंस रे भी अछि एटा प्लांट रे भी अछि तो प्लांट रे गण बॉडी रे भी माने ह्यूमंस रे जा प्लांट्स रे से तीनटा Na प्लस आउट करिवो सेल रो फॉर एवरी दीटा K प्लस इनटू द सेल ठीक अच्छे मेकिंग द इनसाइड नेगेटिव रिलेटिव टू आउटसाइड तो इनसाइड बाहर को बेसी पॉजिटिव जाउचे तो बाहर को बेसी पॉजिटिव जाउचे और भीतर को कम पॉजिटिव आछे तो इनसाइड माने भीतरटा नेगेटिव हैला रिलेटिव टू आउटसाइड ठीक अच्छे तो मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड तो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हैला माने चार्ज डिफरेंस रहिला भीतरटा नेगेटिव हैला बाहरटा पॉजिटिव हैला तो सेल पोलराइज्ड हैला ठीक अच्छे This is the reason the intracellular levels of K plus are higher than extracellular levels in animals. ठीक अच्छे एटा ही रीजन जहाँ द्वारा intracellular levels of K plus are higher than extracellular levels in animal cells. Animal cells रे भी भीतर K plus level ता higher था बाहर K plus level ठीक अच्छे higher than the extracellular in the animal cells ठीक अच्छे तापरे एठी हमर आइला से तरह डायग्राम दिया है कि देखो भितरे नेगेटिव रहिला हाई टू लो Na प्लस बाहर बेसी अच्छे ठीक अच्छे एटा एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर साइड आउट इंटरसेलुलर ठीक अच्छे एक्स्ट्रा सेलुलर आउ इंटरसेलुलर सेल भीतर ठीक अच्छे तो बाहर कौन अच्छे Na प्लस लेवल हाई अच्छे Na प्लस लेवल हाई अच्छे माने Na प्लस बाहर भीतर गला ठीक अच्छे बाहर भीतर गला आओ K प्लस बाहर अच्छे लो ठीक अच्छे K प्लस पैसिवली बाहर गला ठीक अच्छे एटा सब एरा पैसिव दिया है माने बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर नॉर्मल मूवमेंट कोन रहइबो तो पैसिव रे Na प्लस बाहर हाई अच्छी भीतर लो अच्छी तो जतले मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो गला तो सोडियम क्विक इनफ्लो करिवो भीतर को ठीक अच्छे आउ पोटेशियम बाहर को मूवमेंट करिवो ठीक अच्छे पोटेशियम बाहर मूवमेंट करियो कारण बाहर ता कंसंट्रेशन कम अछि कैल्शियम ता बाहर अछि भीतर कम अछि तो कैल्शियम भीतर मूवमेंट करिवो ठीक अछि कैल्शियम भीतर मूवमेंट करियो और क्लोरीन रो बाहर हाई अछि भीतर लो अछि सॉरी क्लोरीन रो भी उल्टा क्लोरीन रो बाहर लो अछि भीतर हाई अछि तो क्लोरीन बाहर मूवमेंट करिवो ठीक अछि बाहर मूवमेंट करियो एटी एक्चुअली भूल लिखा है एटी भूल लिखा है बाहर लो ठीक है ठीक है तो एतिक रहिला तो जतले एटा पोटेंशियल किछटा आइले ए मूवमेंट सब होबो किंतु जतले नॉर्मल ए सब क्लोज्ड अछि ए सब फंक्शन करूने तो नॉर्मली गोटे ग्रेडियंट मेंटेन करिया पे पोलराइज स्टेट मेंटेन करिया को दीटा पोटेशियम भितर को आसे आउ तीनटा फॉर एवरी 3 सोडियम बाहर चुतिक जाए ठीक अछि आउ एटा एनर्जी एक्सपेंडिचर होवे कारण पोटेशियम रो लेवल भितर ऑलरेडी बेसी अछि ठीक अछि
तो पोटेशियम लेवल बेसी थिले कम रू बेसी को आनिया गले एनर्जी एक्सपेंडिचर होला। अब बाहर सोडियम लेवल हाई अछि, बाहर सोडियम लेवल हाई थिले भितर बाहर तथा भी जाउछि। तो एठी से एनर्जी एक्सपेंडिचर हैला। ठीक अछि। तो फॉर एवरी 3 सोडियम गोइंग आउटसाइड द सेल 2 पोटेशियम कम इनसाइड द सेल। ठीक अछि। चलो तापरे एतिक तो थिला कि हाँ सोडियम पोटेशियम पंप विषय। ओके तो ठीक अछि। तो एठी रहिबा अछि ଆମେ କେତେ ଜାଣି ସରିଲେ ମଲ୍ଟିପଲ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାରିଦେଲେ, ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାରିଦେଲେ, ଆଉ ଇଏର ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାରିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ତ ଲେଭେଲ ଅଫ ଆୟନ୍ସ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଏନସିଇଆରଟି ରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମୋଷ୍ଟଲି, ଏଟା ଏଠି ନାହିଁ, ତମ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଇନ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ପଢିଦବ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଏନସିଇଆରଟି, ତ ଯେତେ ବେଟର ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ, ଆଉ ଆମର ଏତିକି ତ ରହିଲା। ବେଟର ହବ ଯେତିକି ପଢିଦେଲ। ଆଉ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଜି ଏଠି।